السلام علیکم دوستو، میرا نام حمزہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی الیکٹریکل ٹیکنالوجی۔ تو جناب آج کے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو لوگ اورینٹ کا اے سی یوز کر رہے یا کینورڈ کا اے سی یوز کر رہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اورینٹ ڈی سی انورٹر اے سی کے ریموٹ کے سیٹنگ اور اس کے آل فنکشنز کے بارے میں کہ آپ کون کون سے فنکشنز پر اپنے اے سی کو یوز کر سکتے ہو، اور اس کے اوپر یہ جو کمپنی نے بٹن دیا ہوا ہے اس کا کیا کیا کام ہے۔ دوستو اگر آپ لوگ اورینٹ کا اے سی یوز کر رہے ہو یا اگر آپ لوگ کینورڈ کا اے سی یوز کر رہے ہو تو ان دونوں ماڈل کا جو ریموٹ کا فنکشن ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ تو فرینڈز اگر آپ لوگ ریموٹ کے سیٹنگ اور اس کے آل فنکشنز کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے تو امید ہے کہ ہمارے جو بجلی کا بل ہے وہ بھی بہت کم آئے گا اور ہمارے اے سی کے اندر کوئی بھی قسم کا فالٹ نہیں آئے گا اور ہمارا اے سی بہت اچھا ورک کرے گا۔ تو آپ کے لیے اس ریموٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی ریموٹ کے اندر کمپنی نے کیا کیا آپشن دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے فرینڈزوں۔ تو دوستو آپ کوشش کریے اس چھوٹی سی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر ویڈیو کو آپ سکپ کریں گے تو پھر آپ کو اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو چلے فرینڈز ٹائم کو بنا ویسٹ کیے ویڈیو کو کرتے شروع۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ جو ریڈ والا بٹن ہے نا یہ ہمارا آن آف کا بٹن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے یہاں سے اپنے اے سی کو آن کر دینا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہاں سے میں نے اے سی کو آن کر دیا اور اے سی ابھی ہمارا چل گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ جو موڈ والا بٹن ہے نا یہ ایم والا، اسی بٹن سے ہم اے سی کا فنکشن وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اے سی ابھی ہمارا کول موڈ پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس کو پریس کر لیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس کو میں نے پریس کر دیا اور ابھی اے سی ہمارا ڈرائی موڈ پہ ہو گیا۔ ڈرائی موڈ کس کو بولتا ہے؟ ڈرائی موڈ اس کو بولتے ہیں جب آب و ہوا میں مؤثر زیادہ ہو، جیسا کہ پاکستان میں اگست اور ستمبر میں نمی کا موسم ہوتا ہے، تو آپ نمی کو کم کرنے کے لیے ڈرائی موڈ کو یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ مطلب جو آپ کے کمرے کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے نا اس میں سے نمی کو نکال لیتا ہے اور ہوا کو خشک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا ڈرائی موڈ آ گیا، تو میں اسے دوبارہ پریس کر لیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس کو میں نے پریس کر دیا اور اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہیٹ لکھا ہوا آ گیا، یہ اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہیٹ ہے۔ یہ اگر آپ لوگوں نے سردی میں اے سی کا ہیٹر چلانے تو آپ نے اپنے اے سی کو اس ہیٹ موڈ پہ لے آنا ہے اور آپ نے یہاں سے اپنا جو ٹمپریچر اس کو بڑھا لینا ہے، کیونکہ جب آپ کا ٹمپریچر کم ہوگا تو آپ کا اے سی ہیٹ موڈ پہ کنورٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ ہیٹ موڈ آ گیا اور یہاں سے آپ نے اپنے ٹمپریچر کو بڑھا لینا ہے۔ آپ نے اپنے ٹمپریچر کو 30 پہ رکھ دینا ہے اور آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر دینا ہے 4-5 منٹ، تو 4-5 منٹ کے بعد آپ کا اے سی ہیٹ موڈ پہ کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے فرینڈزو۔ تو میں اسے دوبارہ پریس کر لیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس کو میں نے پریس کر دیا اور اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پین لکھا ہوا آ گیا، آپ کو اچھی طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے پین۔ اس پین کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو بلور موٹر ہوتا ہے نا جو انڈور کا، اسی فنکشنز پہ ہمارا جو بلور موٹر ہے وہ صرف وہ چلے گا، مطلب جو کمپریسر ہے وہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے فرینڈزو۔ تو یہ آگے ہمارا پین موڈ، تو میں اسے دوبارہ پریس کر لیتا ہوں، تو اس کو میں نے پریس کر دیا اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اوپر آٹو لکھا ہوا آ گیا، ابھی ہمارا اے سی آٹو موڈ پہ چلے گا، ٹھیک ہے فرینڈزو۔ تو میں اسے دوبارہ پریس کر لیتا ہوں، یہ اب دوبارہ ہمارا اے سی کول موڈ پہ آ گیا، ٹھیک ہے فرینڈزو۔ تو یہاں پر ہمارا موڈ بٹن کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا دوستو ان دو بٹنوں سے ہم اپنے ٹمپریچر کو اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس سے ہم ٹمپریچر کو اپ کر رہے ہیں اور اس سے ہم ٹمپریچر کو ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اچھا دوستو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میرے حساب سے آپ لوگ اپنے اے سی کا جو ٹمپریچر ہے اس کو 26 یا 27 پہ رکھا کریں، تو اس سے دوستو ہمیں دو فائدے ہوگی۔ ایک تو ہمارا روم کے اندر یہ جو 27 ٹمپریچر ہے یہ بہت جلدی پورا ہوگا اور ہمارے جو اے سی کا آؤٹ ڈور ہے وہ بہت جلدی ٹرپ ہوگا، تو ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ بھی بہت کم آئے گا۔ اور زیادہ تر ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے اے سی کا جو ٹمپریچر ہے اس کو بہت کم چھوڑ لیتے ہیں، اس کو مطلب ہم لوگ 16 17 18 پہ چھوڑ لیتے ہیں،
تو गर्मी के मौसम में हमारा रूम के अंदर कभी भी 16-17 टेम्परेचर पूरा नहीं होता है। तो हमारा एसी क्या करता है, हमारा एसी 24 घंटे चलता रहता है। और इसी वजह से हमारा जो बिजली का बिल है वो भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 16 टेम्परेचर है ये बहुत कम होता है, और हमारा रूम के अंदर कभी भी 16 टेम्परेचर पूरा नहीं होता है। एक तो इसमें हमारा जो बिजली का नुकसान है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा हमारा एसी चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका एसी 24 घंटे चलता रहता है तो आपका एसी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपने एसी का जो टेम्परेचर है उसको 26 या 27 पे रखा करें। इसमें जो आपका बिजली का बिल है वो बहुत कम आएगा, और एसी के अंदर भी कोई किस्म का फॉल्ट नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गया हमारा टेम्परेचर का बटन। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ स्पीड। इस स्पीड बटन से हम लोग अपना जो ब्लोअर मोटर होते हैं ना उसको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, अभी ये हमारा जो ब्लोअर है ना वो हाई पे चल रही है, आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है हाई। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये अभी हमारा जो ब्लोअर मोटर है वो ऑटो पे हो गया। तो मैं इसे दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, अभी हमारा ये लो स्पीड हो। तो मैं इसे दोबारा प्रेस कर लेता हूँ, ये हमारा मीडियम आ गया और ये हमारा हाई आ गया। इसी स्पीड वाले बटन से हम लोग अपना जो ब्लोअर मोटर होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है टाइमर। इसी टाइमर वाले बटन से हम लोग अपने एसी को टाइमर पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई अपने एसी को मैं टाइमर पे सेट करता हूँ तो आप लोग यहाँ से अपने एसी को टाइमर पे सेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये आ गया हमारा टाइमर का बटन। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है स्विंग। इसमें एक स्विंग ये है और एक ये लिखा हुआ है स्विंग 2। इस स्विंग वाले बटन को मैं प्रेस करता हूँ। इसको मैंने प्रेस कर दिया। और दोस्तों ये आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो एसी का जो ब्लोअर है उसके सामने एक स्विंग लगा होता है, जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं। मतलब जो सीधा की तरफ, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये लोगो भी दिया हुआ है। मतलब जो सीधा की तरफ चलता है ना, तो इससे हमारा जो स्विंग मोटर है वो चलता है, इससे हमारा वर्टिकल चलता है। और ये आप देख सकते हो, ये दूसरा स्विंग है। तो मैं इसे मैं दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने प्रेस कर दिया। एक मिनट और। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने प्रेस कर दिया। ये आप देख सकते हो, ये स्विंग 2 लिखा हुआ आ गया। इसी स्विंग वाले बटन से हमारा जो ब्लोअर मोटर के सामने एक और ब्लेड लगे होते हैं जो साइडों पे थ्रो करते हैं हवा को। तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम इस स्विंग वाले बटन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा वर्टिकल आ गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग। इस स्ट्रॉन्ग को मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये स्पीड के साथ स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ आ गया। इसके वैसे ज़्यादातर जो बेसिकली मकसद होता है वो, जैसा कि आम एसी के अंदर टर्बो होता है, इन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का नाम दिया हुआ है इसको। दोस्तों इसका मकसद ये है, अगर आप लोग बाहर से आ गए हो रूम के अंदर और रूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा रूम बहुत जल्द ठंडा होना चाहिए, तो उस टाइम पर आप लोग इस स्ट्रॉन्ग वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो अब आपका एसी क्या करेगा, अब आपका एसी बहुत जल्दी जल्दी कमरे को ठंडा कर देगा। मतलब आपका जो एसी का जो मोटर है वो भी तेज़ चलेगा और एसी का जो कंप्रेसर है वो भी तेज़ चलेगा, ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोग अपने कमरे को जल्दी जल्दी ठंडा करना चाहते हो तो आपका जो एसी का जो मोटर है वो भी बहुत तेज़ चलेगा और कंप्रेसर भी बहुत तेज़ चलेगा। मतलब बिजली बहुत ज़्यादा खाएगा लेकिन आपका कमरे को जल्दी जल्दी ठंडा कर देगा। मेरे हिसाब से आप लोग इसको बहुत कम यूज़ किया करें, या अगर आपको यूज़ करना पड़ भी जाए तो आप उसको 15-20 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना किया करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग का बटन। तो ये आ गया दोस्तों हमारा फीलिंग। इस फीलिंग वाले बटन को मैं प्रेस करता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इस फीलिंग वाले बटन को मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये 30 लिखा हुआ आ गया। दोस्तों ये हमें रूम का टेम्परेचर बताता है, और साथ ही आप देख सकते हो ये रूम भी लिखा आ गया, आप देख सकते हो। अभी मेरे रूम में जो टेम्परेचर है वो 30 टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमें रूम का टेम्परेचर बताता है कि अभी हमारे पास कितना टेम्परेचर है रूम के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया हमारा फीलिंग का बटन। और दोस्तों ये आ गया क्लीन।
इस क्लीन बटन को मैं प्रेस करता हूँ, अभी कोई चीज़ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों ने अगर अपने एसी को सेल्फ क्लीन पे करना हो तो आप लोग ख़ुद अपने एसी का सेल्फ क्लीन कर सकते हो। तो आप लोगों ने अपने एसी का सेल्फ क्लीन कैसे करना है और कितने टाइम बाद करना है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, जब आप लोगों ने अपने एसी को सेल्फ क्लीन पे करना हो तो आपने यहाँ से अपने एसी को ऑफ़ कर देना है, ठीक है ना। कोई भी एसी हो, अगर आप लोगों का एसी ओरिएंट का है या अगर आप लोगों का एसी कैनवट का है, दोनों का सेम प्रोसीजर है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने रिमोट से अपने एसी को ऑफ कर देना है और एसी को आपने वैसे रहना है, मतलब एसी के अंदर सिर्फ पावर आना चाहिए, ठीक है ना। तो उस टाइम पर आपने इस स्क्रीन वाले बटन को प्रेस कर देना है। तो आपने इस स्क्रीन वाले बटन को प्रेस कर देना है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर CL लिखा हुआ नज़र आ गया, CL। और एसी का जो इंडोर है उसके ऊपर भी आपको CL लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो उसके बाद आपने कोई बटन प्रेस नहीं करने, आपने अपने रिमोट को एक साइड पे रख देना है और आपने कम से कम 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक वेट कर देना है। इसी 30 मिनट के दौरान में आपका एसी का जो सेल्फ क्लीन है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका एसी अपना काम कंप्लीट हो जाएगा और आपका एसी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपने एसी को कम से कम 2.5 या 3 महीने बाद एक दफ़ा लाजमी सेल्फ क्लीन पे लगाया करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आपका सेल्फ क्लीन कंप्लीट हो जाएगा तो ये CL जो लिखा हुआ है ना, ये एसी से ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो उस टाइम पर आपने अपने एसी को ऑन कर देना है, तो आपका एसी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गया हमारा सेल्फ क्लीन का बटन। और दोस्तों ये लिखा हुआ है हेल्थ, इस हेल्थ वाले बटन को मैं प्रेस करता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पर भी हेल्थ लिखा हुआ नज़र आ गया। तो दोस्तों इस हेल्थ बटन का मकसद ये है कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा इंडोर के अंदर एक आयन जनरेटर होता है, तो वो ऑन हो जाता है। तो हमारे रूम के अंदर जितना भी बैक्टीरिया वगैरह होता है वो उसको क्लीन कर लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया हमारा हेल्थ मोड हो। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है स्लीप हो। तो इस स्लीप वाले बटन को मैं प्रेस कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पर ये स्लीप लिखा हुआ आ गया। तो इस स्लीप मोड से तो आप लोग समझ गए होंगे इसका मकसद क्या है। अच्छा दोस्तों, इसका मेन मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, पहला क्या होता था, अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। अच्छा दोस्तों, पहला क्या होता था, मतलब जब हम लोग रात को सोते हैं और हम लोग अपने एसी को ऑन कर लेते हैं, हम लोग अपने एसी को ऑन कर लेते हैं और हम रिमोट से एसी को छोड़ लेते हैं। फर्ज करें मैंने अपने एसी का जो टेम्परेचर है वो 23 छोड़ा हुआ है, तो हमारा रूम के अंदर जब ये 23 टेम्परेचर पूरा होगा तो तब हमारा एसी ट्रिप करेगा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों एक तो हमारा नुकसान होता है हमारे बिजली का। जब हमारे रूम के अंदर ये टेम्परेचर पूरा होता है तो हमारा जो एसी का कंप्रेसर है वो काफ़ी टाइम के बाद जाके ट्रिप होता है। और दूसरा, हमें भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है रात के टाइम पर, तो फिर हम अपने एसी को ऑफ कर देते हैं या हम लोग अपने एसी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा लेते हैं। तो उस ठंड को बचने के लिए आप स्लीप मोड को ऑन कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर मैं अपने स्लीप मोड को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो दोस्तों, स्लीप मोड को मैंने ऑन कर दिया। तो अब हमारे एसी क्या करेगा, हमारा एसी हमारे बॉडी के हिसाब से कूलिंग को मेंटेन रखेगा। मतलब चाहे मैं जितने मर्जी अपने टेम्परेचर रख दूँ, लेकिन हमारा एसी इसी टेम्परेचर पर नहीं चलेगा। हमारा एसी हमारे बॉडी के हिसाब से कूलिंग को सेंस करेगा। हमारे बॉडी को जितना ज़रूरत है कूलिंग का, उसके हिसाब से हमारा एसी कूलिंग करेगा और उसके बाद जो हमारे एसी का कंप्रेसर है वो ट्रिप होगा। तो इसमें तो एक फ़ायदा हमें होगा हमारे बिजली का, क्योंकि जब हम लोग अपने एसी को ऑन कर लेते हैं तो बाद में हम लोग सो जाते हैं। तो बाद में हमारा जो एसी होता है वो हमारी बॉडी के हिसाब से कूलिंग को मेंटेन रखता है, जितना ज़रूरत हमें बॉडी को होता है और उसके हिसाब से हमारा एसी हमें कूलिंग देता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा सबसे जो बड़ा फ़ायदा होता है हमारे बिजली का, और दूसरा हमारा अपने भी फ़ायदा होता है। ज़ाहिर सी बात है, जितना ज़रूरत हमें होता है तो उसके हिसाब से हमारा एसी कूलिंग करता है, और दूसरा हमें रात को ज़्यादा ठंड नहीं लगता है। तो इस स्लीप का मकसद ये है कि हमारा एसी हमारे बॉडी के हिसाब से कूलिंग को मेंटेन रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है स्क्रीन हो, इसको मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पर भी ये स्क्रीन लिखा हुआ नज़र आ रहे हैं।
تو اس سے ہمارا جو LED ڈسپلے ہوتا ہے نا AC کا، وہ یہاں سے ہم آف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لکھا ہوا ہے فنگس پروف ہو، یہ بھی ایک فیچر ہے AC کے اندر کمپنی نے دیا ہوا ہے۔ اور اس کا ویسے مین جو کام ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو زیادہ تر انڈور ہوتے ہیں اس سے اسمیل آتا ہے، تو اس اسمیل کو ہٹانے کے لیے اس فنگس پروف والے آپشن کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اور اس کا استعمال کیسا ہے، میں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ اس فنگس پروف کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک یہ بٹن کمپنی نے دیا ہوا ہے، تو یہ اس کے بارے میں تو مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کمپنی نے کیوں دیا ہوا ہے، لیکن میرے حساب سے یہ ان کا ایک ڈیزائن ہے نا، یہ کمپنی نے یہ بٹن ایکسٹرا دیا ہوا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کمپنی ریموٹ کا ایک ڈیزائن بناتا ہے، تو اگر اسی ریموٹ کے اندر یہ بٹن نہ ہوتا تو یہ جو ہمارا ریموٹ ہے یہ کوئی عجیب سے لگتا تھا، تو میرے حساب سے کمپنی نے یہ جو بٹن ہے نا یہ ایکسٹرا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے دوستو آپ کو اس ریموٹ کے فنکشنز کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا ذہن میں کوئی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ حمزہ بھائی کو دے اجازت، دعا میں یاد رکھے، اللہ حافظ۔